At Radyo Natin Network ng Manila Broadcasting Company. Sa Pilipinas, iisa lang ang radyo. Serving the Philippines, Radyo Natin Nationwide. EXL Makabuhay Plus, Health and Wellness for God's Glory. Mata sa buntag, mupangong may kasanag, sugaton ta ang paglaom. Ayaw lang ta. Makabuhay nga daw sa tanan, pinaabdik yun permi aron dili maapsan sa mga sakit, di ba? Ready ka na ba diha kay ani-ana ang atuang programa nga maghatag kaninyong dukang impormasyon bahin sa maayong panlawas. Syempre, dalit ka nato sa EXL Makabuhay Plus Dietary Supplement. At higing sa gihapon inyong magkauban para sa EXL Health Trivia. Oy mga friends, ayaw baya kalimti ang inyong EXL Makabuhay Capsule. Pagtumar na din ha aron kanunay baskog, abdik, himsog ug layo sa sakit. Ang mga nagkalain-laing klase sa UTI mao ang UTI sa bato, UTI sa pantog, UTI sa urethra, UTI sa kinataw sa babay. Magka-UTI ang usa ka tawo kung ang bakterya nga nakaingon niini nakasulod sa urinary system. Sa mga kababaynhan, ang bakterya mosulod sa lawas pinaagi sa urethra. Gikan dinhi mokalat kini sa pantog. Bisan pa man, ang urinary system adunay kapasidad nga mubatok sa unsa mang klase sa infeksyon apan usahay aduna gihapoy mga bakterya nga mulusot hinungdan nga magka-UTI na. Pipilang usab sa mga hinungdan nga magka-UTI mao ang E. coli. Ang UTI nga cystitis gumikan kini sa E. coli, usa ka bakterya nga naa sa mga tinai. Sa tanang kababayenhan adunay peligro usab nga magka-cystitis. Kung perme makaabri ang puwerta sa kinataw sa babay. Sama sa mahitabo o higayon nga makigilawas, dako ang posibilidad nga makasulod ang bakterya sulod sa urethra. Infeksyon gumikan sa sexually transmitted bacteria. Ang mga mikrobyo gumikan sa sexually transmitted nga mga sakit sama sa herpes, tulo o gonorrhea, chlamydia o galakipnab. Ang mycoplasma mamahimong hinungdan sa UTI sa mga babae. Ang mga sintomas sa UTI nagdepende sa parte sa urinary system nga apektado. Sama sa UTI sa lower tract, sa urethra o pantog. Ang sintomas niini nga mga parte maong hapdos nga gibati sa kinataw, higayon nga mangihi, kanunay kaihion bisan og walay mo agas nga ihi. Dunay dugo sa ihi, lubog o labo nga ihi, ihi nga kulor tsa o sa soft drinks, ihi nga langsa, pagpanakit sa batang sa mababay, pagpanakit sa may puwetan sa mga kalalakinhan, o ang UTI sa upper tract o kidneys. Kini nga klase sa UTI makapabalaka. Kung ang bakterya makasulod sa kidney, mamahimo kining makaapekto sa dugo. Kung mahitabo kini makabaton og urosepsis, usa ka matang sa kondisyon nga makamatay. Ang mga sintomas sa upper tract nga UTI, pagpanakit sa kilid ug taas nga parte sa likod, kalinturahon, mangurog, malipong ug magsuka, ug mga makabuhay saron na usab nato kung kinsa ba ang mas taas ang posibilidad nga magka-UTI. At ang ikini sa atong pagbalik. Excellent Health, Excellent Life, EXL Makabuhay Plus. Danny B. Umpara Jr., 53 years old, Barangay Baguio, Davao City. Meron pong diabetes mellitus 2. Sabing lang doktor, puputulin talaga ang paa ko. Uminom ako ng EXL Makabuhay Plus capsule 3 beses, minsan pa nga 4. Nakita ko na mayroong kaibahan sa sugat ko. Gumaling na talaga siya 100%. Nahihikayat po sa iyo, subukan nyo uminom ng EXL Makabuhay Plus para gumaling din kayo na tulad sa akin. Ng sigla ang makulay mong buhay, punuin mo ng siyaha kasamang makabuhay. EXL Life and Herbs Nutraceutical. Makabuhay, masigana, malusog at makulay ang ating buhay. Ito ang buhay, pagpapalang lubos ng may kapal sa ating buhay. Halina't magmakabuhay. Excellent Health, Excellent Life, EXL Makabuhay Plus.
nahati ka pa sa kape? Okay lang yan. Dahil ang EXL Coffee Mix 17-in-1 ay may pinagsama-samang sangkap ng native purple corn, mixed herbs at Arabica. Masustansyang sangkap at sarap na talaga namang babalik-balikan mo. EXL Coffee Mix 17-in-1. Nutrisyong sarap sa paborito mong kape. Ang EXL Coffee Mix 17-in-1 ay mabibili na sa mga drugstores at pharmacies, Lazada at Shopee. EXL Makabuhay Plus. Health and wellness for God's glory. May buhay sa makabuhay. Excellent health, excellent life. EXL Makabuhay Plus. Danny B. Umpara Jr., 53 years old, Barangay Bagyo, Davao City. Meron pong diabetes mellitus 2. Sabing lang doktor, puputulin talaga ang paa ko. Uminom ako ng EXL Makabuhay Plus capsule 3 beses, minsan pa nga 4. Nakita ko na mayroong kaibahan sa sugat ko. Gumaling na talaga siya 100%. Nahihikayat po sa iyo, subukan nyo uminom ng EXL Makabuhay Plus para gumaling din kayo na tulad sa akin. Nagpaminaw din sa atong programa dalit kanato sa EXL Life and Herbs Nutraceutical Corporation. Ang tigama sa EXL Makabuhay Plus Dietary Capsule, EXL Coffee Mix 17-in-1 The Wellness Blend ug EXL All-in-1 Skincare Oil. Mga kamakabuhay, na side ba mo nga ang mga kababayenhan mo ay adunay pinakataas nga posibilidad nga magkasakit og UTI. Kamatuoran ni ini kapin sa 50% sa mga babae ang mamahimong magka-UTI. Ang 20% hangtod 30% usab makasinati ni ini og pabalik-balik nga klase sa maong sakit. Gitudlong laing hinungdan sa pagbaton og UTI mao ang pakigilawas sa daghang partner, pagbuntis, pagmenopause, sobrang pagdumar og mga antibiotic nga maoy hinungdan sa pagkawala sa balanse sa natural nga flora sulod sa kinatao, pagka-diabetic, pagkadamak, dunay problema sa kompletong pag-ihi, ug dunay urinary catheter, dili kapugngan nga pagbawas og baradong tubod sa ihi, pagkasakit sa bato o kidney stones, paggamit og contraceptives, adunay medical operation sa urinary system, palyadong immune system, pagsigig pundo o paggamit og tampon. Ang UTI mamahimong malikayan pinaagi sa mga laka nga paghahimon sama sa pag-inom o igong gidaghanon sa tubig aron nga malimpyo ang urinary tract ug mabanlas ang mga bakterya gikan sa urinary system. Batasana ang pagpangihi human nga makighilawas. Inom og tubig pagkahuman aron madala ang mga sangkap nga nasa sulod kansa nagdalag bakterya, hinungdan nga magka-UTI. Siguraduha nga magpunas gikan sa atubangan padung sa likod nga bahin human manghihi o kung magbawas. Likay ang paggamit og mga isog nga mga feminine wash nga makadaot sa natural nga balance sa mga bakterya sulod sa kinatao. Batasan na usab ang pagkambyo sa mga birth control item nga gigamit na aron malikayan ang pagdaghan sa mikrobyo. Og sa pagkontrabatok sa urinary tract infection, dunay mga natural nga alternatibo nga makatabang kanato. Usa na niini ang EXL Makabuhay Plus Dietary Capsule. Ang EXL Makabuhay Plus Dietary Capsule na ilahan kini sa iyang mga antibacterial ug anti-inflammatory properties. Mga nakatabang kini sa pagbatok o pagwaktang sa mga mikrobyo nga hinungdan sa UTI ug maghatag kahayahay sa pamati gikan sa mga sintomas niini. Usa sa mga benepisyo sa EXL Makabuhay Plus Dietary Capsule mao ang pagpalig-on sa atong immune system aron batukan ang mga infeksyon sama sa UTI ug mas paspas ang atong pag-recover gikan niini. Ug kini ang naglangkob sa atong programa karong adlaw nang hinaut ako nga dugang impormasyon na usab ang inyong nakuha bahin sa pag-amuma sa atong maayong paglawas. Uga dunak mo'y mga pangutana bahin sa EXL Makabuhay Plus Dietary Capsule, tawag lamang sa hotline 0927-405-3550 o di ba kaha bisitahin ang imong paboritong pharmacy o drugstore. Kini si Ate Ging mo ingon kaninyo, daghang salamat, excel in health, excel in life, sa EXL lamang ka. Inigmata sa buntag, mupangong may kasanag, sugaton ta ang paglaom. Ayaw lang ka balaka, kay dunatay ayuda, kalagsik siguraduha. Sa panalbaho pang negosyo, kauban mo sa pag-asenso, makabuhay. Makabuhay, makahinsog, makabaskog, makabuhay, makagwapa,
makagwapo, makabuhay, makadasig, makaaptik, makabuhay. Tumigil